एठी जो ब्रिटिश ऑफिसर माने वर्ष वर्ष धरी अणदेखा कर आसुले भरतपुर एमानक घरे ही लगिगला निआ। ए ब्रिटिश रूल रो जो भूत पशिची से ब्रिटिशर मानक उपरे छाड़ी पड़ेब। जय हिंद, जय जवान। समस्त को नवा वर्षर अभिनंदन। 2024 ऑल ओडिशा वेटरन सोल्जर एसोसिएशन पई ओ ओडिशार प्रत्येक पूर्व सैनिक मानक पई गोटे आंदोलन वर्ष थिला। अनेक रिवोल्यूशन होईची आउ अनेक मात्रा सफल भी होईची। ऑल ओडिशा वेटरन सोल्जर एसोसिएशन सदा सर्वदा पूर्व सैनिक मानकर हक आउ तांकर सम्मान पई लड़ाई करी आसीची आउ आगु भी करिवो। किंतु एठी जो ब्रिटिश ऑफिसर माने वर्ष वर्ष धरी अणदेखा कर आसुले भरतपुर एमानक घरे ही लगिगला निआ। भूकंप आसिया पूर्व फोर्सेक आसी थाए, केते संकेत आसी थाए विपद आसिया पूर्व। सेमती महाबात्या आसिया पूर्व महाविराम संकेत दे थाए। से भली धुआं जेतेला आसे आमे जानू कि आगु निआ अछि। निआ लागिबा पूर्व धुआं देखा दिए। जो माने ए सब को अणदेखा करती से माने निश्चित विपदर सम्मुखीन होती। ओडिशा रे अनेक जवान अत्याचार होती, पुलिस आट्रोसिटी शिकार होती। 10 मार्च 2023 जेतेबेले ऑल ओडिशा वेटरन सोल्जर एसोसिएशन ओआरओपी रैली करथला सेतेबेले ब्रिटिश ऑफिसर माने कौन लिखुले टीएसआर पारा देखुले। डिफेन्स सर्विस रेगुलेशन रो पारा देखई जवान मान को डराउले। पेंशन बंद कर देवा धमक दौले। जेतेबेले वैकुंठ प्रधान को राज्यपाल पुओ माड़ मारुला आउ गोड़े छेप पकाई चटौला सेतेबेले ब्रिटिश ऑफिसर माने तांको बापा को आनी बैटालियन रे दीपावली मनाउले। जेतेबेले डी जिलेश्वर राव आउ अनिरुद्ध नायक नयागढ़ तांको असामाजिक तत्व द्वारा मारी दिगला। से माने सब चुप बसते। जेतेबेले बैटेरियन महेश्वर बेहरा को बिना कारण रे बालेश्वर पुलिस राति सारा थाना रे अटक रखिला। एमान सब क्रिटिसाइज करुले कड़ जाइथिले। सेई क्रिटिसाइज दिने दिने से मानक ऊपर पड़िला। जेतेबेले सरोज दास बांकीर बजार रे न्याय पाई चित्कार करुला सेतेबेले माने सब तो पागल आख्या दौले। यह सब धुआं थिला। यह को एमाने अणदेखा करथिले। भरतपुर एमानक घरे ही लगिगला निआ। डीएसआर पारा देखुथिबा ब्रिटिश ऑफिसर को मुखिया प्लाकार्ड धरी राजरास्ता रे चलुथिले। वी वांट जस्टिस रो नारा दौले। आम हृदय भी तरली जाइतला। आमे भी स्वर मिलारू। किंतु देखिया को पाइलु परे सीएसडी आ ईसीएचएस एक्सर्समैन को अटकाई वी वांट जस्टिस नारा दवाई उस्कौले। सेतेबेले भूली जाइतिले डीएसआर पारा आ पेंशन धमक भूली जाइतिले। एमानक मतरे जवान मान को माड़ हवा अपराध नहीं, ब्रिटिश ऑफिसर परिवार को माड़ हवा अपराध। से पूरा उपरस्थ अधिकारी जाई हाईकोर्ट रो दरवाजा नॉक करथिले आउ इंटरव्यून करथिले केस रे मैटर काम करिया पे। एटी गोटे नुआ कथा बारंबार कहाउची। ब्रिटिश ऑफिसर के ब्रिटिश ऑफिसर से यार आंसर जानिया पूर्व आमे ऑल ओडिशा वेटरन सोल्जर एसोसिएशन रे चैनल को सब्सक्राइब करिवा आ प्रत्येक एक्सर्स मान को पठाइबा ताकि आगु को जो नुआ वीडियो आसो ता विषय जानी परिबा। आमर जवान मानकर जहाँ भी हक अच्छी जहाँ प्रोब्लेम फेस होची एई चैनल माध्यम रे आमे समस्त को जनाऊँ आउ तार समाधान पाई मंतव्य भी नौचु। 1947 मसीहा ब्रिटिशर माने एठू भारत छाड़ी पलैथिले। किंतु जवान मानक उपरे से ब्रिटिश रूल
ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଏବେ ବି ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ଭିତରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ। ସେଠି ସେନାବାହିନୀର ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ଅନେକ ନିର୍ଯାତନାର ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ରାଣୀକି କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଉଛି? ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍। ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିସି ଏବେ ବି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ଯାଇ କୋଲକାତା ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ଭିତରେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସତ କି ମିଛ। ତାପରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଏଥିରେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାର ଏଇମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ମୁଁ କହୁନି କି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ୍ସ। ସେଇ ରେଗୁଲେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯବାନ। ସେଇ ଯବାନ ଉପରେ ଏବେ ବି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ର ଯେଉଁ ଭୂତ ବସିଛି ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ, ଏ ଯବାନମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିସି, ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ। ନିଷ୍ପେଷିତ କରିବା, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ଅଣଦେଖା କରିବା, ସେୟା ହିଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ। କେମିତି ଆମେ ଶାସନ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଅଛି ସେଥିରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯବାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ପଲିସି ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ର ଯେଉଁ ଭୂତ ପଶିଛି ସେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ହୃଦୟରେ ହାତ ରଖି କହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର, ଅଣଦେଖା, ଜଣକୁ ମାଡ଼ ହେଲେ ସିଏ ପେନ୍ ହେବ, ଆଉ ଜଣକୁ ମାଡ଼ ହେଲେ ସିଏ ପେନ୍ ହେବନି। ଜଣକୁ ଯେଉଁ ଡିଜାବିଲିଟି ପେନସନ୍ 70,000, ଆଉ ଜଣକୁ ଡିଜାବିଲିଟି ପେନସନ୍ 7,000, 10 ଗୁଣା ଡିଫରେନ୍ସ। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଅସମାନତା। ହଁ ଭାଇ, ପେନସନ୍ରେ ୟା ତ ତୁମର ସ୍ୟାଲେରୀରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଜାବିଲିଟି ପେନସନ୍ରେ ଏତେ, MSPରେ ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ, ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍। ସେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 1,00,000-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି DCR ଏଜେନ୍ସିରେ ସେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିଲାନି ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଯବାନ 50,000, 60,000 ଲେଖାଏଁ ନେଇକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଅନେକ ଜାଗାରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି, ଆମେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରୁଛୁ। ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୌଣସି ଯବାନ DCR ଏଜେନ୍ସିରେ ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ। ଶପଥ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ସବୁ, ଏଇ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ମାନେ ହିଁ ଏସବୁ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟେରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ତା ଉପରେ କଠିନ କାରବାଇ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଆଜି ଯବାନମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯବାନମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। କାରଣ ଏମାନେ ସଂଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସଂଗଠନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ, ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ଆସୋସିଏସନ୍ ବଚାଅ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, କୌଣସି 50,000 ସୈନିକ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସଂଗଠନ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ସଂଗଠନ ଯୋଗୁଁ। ଅନେକ ସଂଗଠନ, ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ, ମୁସଲିମ ସଂଗଠନ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ମାନେ ନିଜର
प्रभुत्व बढ़ाइबा पाई अनेक एसोसिएशन खोली रखिछंती। जवान मान को एकाठी हवा को दौ नांती। एठी एयरफोर्स एसोसिएशन, नेवाल ट्रस्ट, अनेक अनेक एसोसिएशन जो थे कि जवान माने किसी हक ना सेठी केवल भोजी भात हवा मौज मजलिस करवा से किंतु जवान मान दुख माने केबे भी सामिल होते नेवी डे रे राजनेता अभिनेता एवं बड़ बड़ वीआईपी डाकी सेठी मौज मजलिस करवा आउ पॉलिटिकल एंजॉयमेंट करवा बाहर से वार वेटरान माने माड़ा खाऊंती भितर पॉलिटिकल एंजॉयमेंट चलुची। ऑल ओडिशा वेटरान सोल्जर एसोसिएशन विरोध करुची ये सब जिनस को प्रत्येक समय विरोध करुची किंतु समस्त सैनिक को साथ हवा पड़ो। ओडिशा ऑफिसर्स लीग ऑफिसर मानकर जो लीग अच्छी आउ से प्रवृत्तिर आउ गोटे एसोसिएशन पैसा पत्र झगड़ा एवं भी ओडिशा हाईकोर्ट रे चलची। एते वर्ष हेलानी एमाने गोटे घर ना एसोसिएशन पाई गोटे घर ना कि जगह ना अन्य स्टेट रे सब किसी अच्छी किंतु एमाने एमान भितर झगड़ा लगे पैसा पत्र झगड़ा लगे आ जी हाईकोर्ट रे तो एमाने निज निज भितर झगड़ा लगे हाईकोर्ट को जाउछंती। जवान मानकर सुख दुख कौन बुझे एमाने से आशा करी ऑल ओडिशा वेटरान सोल्जर एसोसिएशन सहित प्रत्येक एक्सर्विस मैन जोड़ित हूँ। यह प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन सहित जोड़ी अच्छी सबू डिस्ट्रिक्ट रे थरे कम से कम वर्ष को थरे जो मीटिंग होची सेठी आसी अटेंड करंतु ताहले आपणकर संगत पंगत कहते ना से संगठन को बढ़ाए निजर हक आउ निजर सम्मान जाहिर करने आपण माने प्रत्येक एक्सर्विस मैन जोड़ी हंतु आउ संगठन को आसतु ताहले आपण निज निजर हक नहीं पारे। आमे माने संगठित न होबा जो ओआरओपी रे सेई माने ही फायदा नेले। एमएसपी आमर 5200 तांकर 15000 जो माने एमएसपी रो दायरा रे नथिले ना आंदोलन ने आछंती एमएनएस से मानकर 10,000 जवान मानक पिला पे गोटे सुविधा थिला कम से कम से माने सेना रे भर्ती हेबे आउ तांकर सर्विस देखेबे कि कैरियर जॉब देखेबे तांकर कैरियर बढ़ेबे किंतु ई माने जवान मानकर पिला मानक पई 4 वर्षीय ठेका संस्था है और एमानकर परमानेंट आमठू आम जवान जमी छड़े नि आगला एमाने सब चुप चुप बसचंती सेति जवान लड़ कारण और जो जवान जब मिलूला एमाने सेतु नहीं बाहर देश को पलैचंती। ओडिशा रे अनेक संगठन अच्छी सिविल सर्विस संगठन हो कि ड्राइवर महासंघ हो अनेक संगठन से माने निज निजर कॉमन डिमांड को सरकार पाखे पुटअप करचंती आउ सफल भी होइचंती कारण एठी स्ट्रेंथ दरकार से सैनिक मान जदि एकाठी हेबे निश्चित से हक और डिमांड निश्चित नहीं पारे। ब्रिटिश ऑफिसर माने जवान मान को केबे भी एकाठी हवा को दियंती से तांकर निज निज जो टुकड़ा टुकड़ा एसोसिएशन से भितर रखती ताकि एमाने बाहर को आसबेन कि एकाठी हेबेनी। डीजीआर संस्था जहाँ होइची यह बहुत दुखदजनक से पैसा दे रखा जाउची 50,000-60,000 4-5 वर्ष पर गेट आउट कर दिया जाउची किंतु सेमानकर 5 वर्ष जाके पूरा परमानेंट सर्विस मासक 7 लाख पाइले भी एमानकर रक्त शोषुचंती एमानकटू 50,000-60,000 नहीं फिर भर्ती करूचंती 5 मास पर बाहर कर दउचंती। ऑल ओडिशा वेटरान सोल्जर एसोसिएशन प्रत्येक जिला रे थिबा सैनिक संगठन मानकू जोड़ीची आउ सैनिक मानकर सामूहिक हित पाई काम करी आसुची आगु को भी काम करिवो आ जो नुआ संगठन जोड़ी होइचंती आम सहित ए वर्ष से अनेक अनेक शुभेच्छा और आम निश्चित भल काम करवा। ओआरओपी आंदोलन हो कि जवान जमी पाइक विद्रोह हो कि वेटरान बैकुंठ प्रधान पाई सिपाही विद्रोह हो अनेक मात्रा आम सफल होइचे
ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି 2025ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବା। ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆମର ହକ୍ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋସିସ୍ କରିବା। ଯେଉଁ ବି ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯବାନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆମର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆମର ଯେଉଁ ସୈନିକ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଉ ସୈନିକ ପରିବାର ପାଇଁ ସୈନିକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରି ଆସୁଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ କାମ କରିବୁ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଦାବେଳେ ମିଟିଂ ହେଉନି। ଯେକୌଣସି ମିଟିଂ ହେଉଛି ବର୍ଷକରେ 6 ମାସରେ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଯେଉଁ ଭୂତ ବସିଛି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା। କେବଳ ସୈନିକ ଏକତା ହିଁ ଏ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ହକ୍ ନିଜର ସମ୍ମାନ ନେଇପାରିବ। ଯଦି ଘରେ ବସିକିରି ସୈନିକ ଏକତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଡ଼ ଖାଇବେ ପ୍ରତାରିତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମିଟିଂ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍ ଆସିବା ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିବା ଆଉ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ମିଟିଂ କେବଳ ଏଠି ଭାଷଣବାଜି ଚାଲୁନି। ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ନିଜର ମତ ରଖନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାର ସମାଧାନ କରାଯାଏ। ଆଗକୁ କେମିତି ଚାଲିବା ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଏ। ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହଁ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍ IGR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯବାନମାନେ ସିଧା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ କାମ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ 2025। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଯବାନ।